السلام عليكم. في هذه الفيديو غادي نصحح ليكزامان ناسيونال 2025 سيسيون نورمال الدوره العاديه لا بارتي نوكليير ديال علوم فيزيائيه فيها لا ديزانتيغراسيون ديال الكادميوم. سافو دير ما عطاوهمش لي زوند في هذه لا بارتي هذه. فازي ليكزارسيس هو هذا فيه 3 كيسيون 4 5 كيسيون. يلا فازي نقراو وحده بوحده في لا كوريكسيون. يلا فازي. On se propose dans cet exercice d'étudier la désintégration du cadmium 107. Le cadmium radioactif 107 donne, en se désintégrant le noyau d'argent Ag107 et une particule E avec émission d'un rayonnement gamma. On a les données, la masse du cadmium, de l'argent, de la particule, la demi-vie de CD et enfin un U. La première question, choisir parmi les affirmations suivantes l'affirmation juste. L'oula, dans le noyau CD, il y a 59 protons. Là, c'est faux. Ah, le nombre de protons, wada. Donc, il est fausse. La deuxième, la désintégration d'un échantillon radioactif est d'autant plus rapide que sa constante radioactive est petite. Faux. Normalement, est grande. علاش لأن T1,5 il est inversement proportionnel lambda. D'accord. Ou la durée de la désintégration راهي تقريبا 6 T1,5. ايوا 6 T1,5 هي العكس 6 فوا ln دو 2 سور لاندا. يعني قد ما تتكون لاندا كبيره قد ما تتكون هاد لا دوري صغيره. دونك il est fausse. Dans le diagramme NZ de Segre, les isotopes sont sur une ligne perpendiculaire. هذه هي اللي جوست لان لاكس هو هذا ديال Z ولا ليني بيربونديكولير كلهم هاد لي نوايو اللي كاينين هنا عندهم نفس Z. دونك سي جوست. هذه هي اللي فري. هذه فوس. La cohésion du noyau est d'autant plus forte que son énergie de liaison par nucléon est petite, là, grande. La cohésion, ça veut dire la stabilité. Donc, elle est fausse. Donc, حنا اش غادي نقولوا لان ما قال لك جوستيفي لا ريبونس. انا غير اون ديسكوت غادي نقولوا فقط l'affirmation juste et C. صافي. La deuxième question. La deuxième question. Écrire l'équation de la désintégration du noyau ديال cadmium 107 en précisant le type de la désintégration. Donc, d'après les lois de Soddy, donc on a CD بعدا 107 48 تعطينا l'argent 47 107 plus واحد la particule ZA. Donc لاحظوا هما عطاونا AG 47 107. Donc d'après les lois de Soddy, d'après les lois de conservation, de points, 107 égale 107 plus A, وعندنا 48 égale 47 plus Z. Donc, غنلقاو A égale à 0 ou Z égale à 1. D'où, خصنا نكتبوا l'équation CD 107 48 تعطينا l'argent 107 47 plus E plus 1 0. Et la désintégration est de type bêta plus. هادو هما les deux questions اللي تشكلوا هاد la question 2. نمشيو la question 3. La question 3, 3.1. Établir l'expression, voilà, c'est ça, A2 c'est égal à A1 sur, voilà, qui n'a chataouna. Galina, en laboratoire. La partie. Un laboratoire reçoit à t égale à 0 un échantillon de CD μ7, les yadi. Galika l'instant T1 égale à 2 T1,5, l'activité est à 1. Ou à T2 égale à 3 T1,5, l'activité est à 2. Établir l'expression suivante. Donc, il suffit un golo, on a A de T2 égale à A de T1 exponentielle moins lambda T2 moins T1. هذه هي la relation générale. Attention. كلام تيظنوا على انه A égale à A0 exponentielle moins lambda T. هذيك غير حالة خاصة ديال هذه. Ça veut dire إلا عندي T1 égale à 0 هاد A de T1 راهي A0 وهنا تولي 0. نطيحوا في la relation اللي حنا حافظين. Donc غادي نقولوا donc A2
راه هي A de T2 A1 راه هي A de T1 moins lambda T2 راه هي 3 T1 demi moins 2 T1 demi qui est égal à A1 exponentielle moins lambda fois T1 demi qui est égal à A1 exponentielle moins je sais بأن lambda fois T1 demi راه هي ln de 2 غادي نقولوا car T1 demi égale ln de 2 sur lambda donc lambda fois T1 demi راه هي ln de 2 donc A2 égale à A1 exponentielle moins ln de 2 qui est égal à 1 exponentielle ln de 1 demi حيت moins اللي دخلناها في ln تولي 1 demi وفي المات exponentielle ديال ln راه هي 1 demi donc A2 égale A1 sur 2 لأن égale A1 fois 1 demi هذه la question 3.1 la question 3.2 3.2 montrer que l'expression n désintégrée, le nombre de noyaux désintégrés entre l'instant T1 et T2 est. Donc, كتبوا déjà la définition ديال n اللي عطاونا n désintégré d'abord راهي n de T2 moins T1 pardon T1 la décroissance moins n de T2 initial moins final هذه هي النومbre de noyaux désintégrés qui est égal à 1 sur lambda moins A2 sur lambda qui est égal à 1 sur lambda facteur de A1 moins A2 qui est égal à 1 sur lambda A1 moins A2 alors il y a A0 sur 2 à la puissance 2 moins A0 sur 2 à la puissance 3 car à T égale N T1 demi on a A égale A0 sur 2 à la puissance N donc A ou la N désintégré نرجعوا للسطر نديروا N désintégré N désintégré égale 1 sur lambda A0 sur 4 moins A0 sur 8 qui est égal إلا درنا المقام مشترك هنايا تلقاو 2 A0 moins A0 اللي هي A0 sur lambda fois 8 و lambda راه هي ln de 2 d'où n désintégré égale A0 fois T1 demi sur ln de 2 fois 8 حيت عندي lambda هي ln de 2 sur T1 demi هذه هي n désintégré. La dernière question 3.3 déterminer en unité MEV la valeur de l'énergie libérée E lors de la désintégration de cet échantillon entre l'instant T1 et T2 donc directement غادي نستعملوا la définition de l'énergie libérée entre les deux instants راه هي n désintégré fois l'énergie libérée par un noyau avec E libéré, c'est l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de CD μ7 ou l'expression de la عندنا donc E égale n désintégré facteur M ديال les réactifs اللي هما Hg plus M ديال la particule plus 1 0 moins la masse ديال CD fois C carré donc il suffit ان qui est égal نعوضوا ND اللي هي A0 fois T1 demi sur 8 ln de 2 facteur de M Hg plus M ديال positron moins M ديال CD fois C carré هذه هي l'expression ديال E. D'abord l'application numérique. L'application numérique E égale A0 عطاو علينا 1,25 10 à la puissance 12 بيكريل fois T1 demi عطاو علينا ولكن خصنا نرجعوها للسكوند 6,93 ساعة 6,93 ok attention fois 3600 حيت ساعة هي 3600 الثانية حيت كاينة لاكتيفيتي 8 ln de 2 facteur donc غادي ندير فاك فوا ونكمل هنا M ديال Hg
106 فاصلة 106 فاصلة ديال اجي 106 فاصلة 87 947 بلس لا ماس ديال البوزيترون راه هي 5 فاصلة 48 6 10 بوسونس موان 4 موان لا ماس ديال الكادميوم اللي هي 106 فاصلة 88 فوا 931.5 باش نلقاوها بالماف داكوغ دونك تو كالكول في غادي نلقاو ايكال ولكن اتونسيون هنا راه ليبيغي دونك غادي نديرو او ليبيغي راه هي لا فالور ابسولو ايسي دونك هنا جو ريكتيفي سي فو بلي هنا سي لا فالور ابسولو لا فالور ابسولو داكوغ وهنا عاوتاني لا فالور ابسولو وهنا عاوتاني لا فالور ابسولو لان لا فالور غتكون نيجاتيف ولكن بويسك قالوا لنا ليبيغي سايي راه نورمالمون فوا غادي نقولوا فوا لا فالور ابسولو فوا عاوتاني لا فالور ابسولو فوا لا فالور ابسولو دونك نلقاو تو كالكول في الا ما كاينش شي غلط في شي حساب 2259.89 ماف